नमस्सर्वेभ्यः। मम नाम रविः। अग्रिमप्रस्तुतिः श्रीमान् स्वाति तिरुनाळ महाराजस्य बहुपरिचिता प्रसिद्धा कृतिः भावयामि रघुरामम्। अत्र सम्पूर्णरामायणकथां निवेदिता नृत्यमाध्यमेन प्रदर्शयति। राजा दशरथः पुत्रविहीनः यागेन पुत्रचतुष्टयं प्राप्नोति। तेषु ज्येष्ठः रामः। विश्वामित्र ऋषिणा सह रामलक्ष्मणयोः वनगमनं, तत्र ताटका मारीचः सुबाहुः च इति राक्षसत्रयस्य मारणं, मार्गे रामेण अहल्यायाः शाप विमोचनं भवति। रामः शिवधनुः भग्नं कृत्वा जनकमहाराजस्य पुत्रीं सीतां परिणयति। परशुरामस्य क्रोधं गर्वं च विनाशयति। मन्थरया कुप्रेरिता कैकेयी दशरथं वरद्वयं पृच्छति। स्वपुत्रस्य भरतस्य राज्याभिषेकः, रामस्य 14 वर्षाणि वनवासः इति। तदनु निषदराजस्य गुहस्य साहाय्येन सरयूनदीम् अतिक्रम्य वनं प्रति गच्छन्ति। रामः वनं गतवान् इति ज्ञात्वा भरतः तत्समीपं गत्वा प्रार्थयते, अयोध्यां प्रति आगच्छतु इति। परन्तु रामः न अङ्गीकरोति। भग्नमनः भरतः रामस्य पादके स्वीकृत्य गच्छति। अत्र दण्डकारण्ये शूर्पणखा रामं परिणेतुम् इच्छति। कुपितः लक्ष्मणः तस्याः नासिकां कर्णौ च कर्तयति। कुपिता शूर्पणखा स्वभ्रातुः रावणस्य समीपं गत्वा सर्वं वदति। रावणः मारीचं हिरण्यमृगरूपेण प्रेषयति। सीता मायामृगम् इच्छति। सीतायाः आग्रहात् तम् आनेतुं रामलक्ष्मणौ गच्छतः। तदा रावणः सीताम् अपहरति। दुःखितौ रामलक्ष्मणौ सीताम् अन्विष्यतः वानराणां साहाय्येन रावणं मारयित्वा सीतां मोचयति रामः। भावयामि रघुरामं, रागः रागमालिका, तालः रूपकम्। Namaste. My name is Sugandha Ganesh. We now move on to present Maharaja Swati Tirunal's famous composition Bhavayami Raghuramam that details the entire Ramayana. King Dashratha, who was childless for several years, finally performed a ritual by which his queens give birth to 4 beautiful sons, the eldest of whom is Rama. Upon sage Vishwamitra's request, Rama and Lakshmana defeated the demons Tataka, Maricha and Subahu. During their travels, Rama met the pious Ahalya and liberated her from curse. Rama lifted and broke the mighty Shivadhanush with ease and married Princess Sita, the daughter of Janaka. During their return to Ayodhya, Rama quelled the anger and ego of sage Parashurama. The hunchback Manthara poisoned the mind of Kaikai, second queen of Dashratha, and forced her to ask for the 2 boons that Dashratha had promised her long ago. As her first boon, Kaikai asked that her son Bharata be crowned prince of Ayodhya, and her second boon asked for Rama to be exiled to the forest for 14 years. Rama, Sita and Lakshmana accepted Kaikai's command with equanimity and left for the forest where Guha, the Nishad prince, helped them across the Sarayu river. The heartbroken and loyal Prince Bharata arrived there as well and begged Rama to go back to Ayodhya and rule. Upon Rama's refusal, Bharata took Rama's padukas, that is sandals, and ruled as his proxy.
In the forest, demoness Shurpanakha tried to woo Rama in vain and got her nose and ears chopped off by the enraged Lakshmana. Humiliated, Shurpanakha rushed back to Lanka to her brother Ravana. When Rama and Lakshmana were lured away by the demon Maricha, disguised as a golden deer, Ravana kidnapped Sita and took her away to Lanka. Distraught, Rama and Lakshmana searched everywhere for Sita. In Kishkinda, Rama befriended the monkey king Sugriva and his minister Hanuman, who helped him build an army, cross the ocean and defeat Ravana. Sita, thus rescued, was reunited with Rama. In closing, Maharaja Swati Tirunal beautifully describes the crowning of Prince Rama, the Rama Pattabhishekam. Bhavayami Raghuramam in Ragamalika set to Rupakatalam, a composition of Maharaja Swati Tirunal. भावयामि रघुरामं भावयामि रघुरामं भव्य सुगुणारामं भावयामि रघुरामं भव्य सुगुणारामं भावयामि रघुरामं कलां कुतुं तत्ति केट्टतुं तत् दित् तर् री ईद न तत् न जो नु दी मी री मी के ट दर रे त दन न त द दि तर री दन न दन न जो नु री मी री मी के ट दि त दन न त द रे तर री दन न जोन नु री मी के ट दर दि त दन न त द दि तर री दन न जोन नु री मी के ट दर दि त दन न त दि तरी दन जोनु री मी के ट तरी त दन त दि तरी दन जोनु री मी के ट तरी त दन त दि तरी दन जोनु री मी के ट तरी त दन त दि तरी दन जोनु री मी के ट तरी त दन त दि तरी दन जोनु री मी तक दि तरी दन जोनु री मी नक दि तरी दन जोनु री मी किडदक दि तरी दन जोनु री मी तक दि तरी दन त निंगु न तो दी
शापभङ्गं जनकसुता प्राणेशम् अनघमीश शापभङ्गं जनकसुता प्राणेशम् अनघमीश शापभङ्गं जनकसुता अनघमीश शापभङ्गं जनकसुता प्राणेशम् 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 घनकुपितभृगुराम गर्भहरमितसाकेतम् घनकुपितभृगुराम गर्भहरमितसाकेतम् नागसा सरे गम निगमा गरि गम भगरि स नागसा सरे गम निगमा गरि गम भगरि स सरि गम निधनि पगनि सनि धनि सरि गम ग सनि गरि सदा रि सदा सदा गरि नि गम गरि सदा भावयामि रघुरामं भूय सुगुणारामं भावयामि रघुरामम् तडाङ्गु तों तत्ति केट तों दरि दरि तदण दण दण तझुनु झुनु झुनु तदिमि दिमि दिमि तकिट ता ततरि ता रतण ता तझुनु दरि दरि तदण दण दण तझुनु झुनु झुनु तदिमि दिमि दिमि तकिट ता ततरि ता रतण ता तझुनु दरि तदण दण ता ततरि रतण तझुनु तदिमि दण तझुनु झुनु तै तदण तझुनु तदिमि दिमि ततरि तदण दण झुनु तदिमि दिमि गिण तों दिंगिण तों तदिंगिण तों ता गिण तों दिंगिण तों तदिंगिण तों ता गिण तों दिंगिण तों तदिंगिण तों भावयामि रघुरामम्
मदन सुंदर
मृगरूपधर कलमारीचहरमिह कनक मृगरूपधर कलमारीचहरमिह कनक मृगरूपधर कलमारीचहरमिह सुजन विमतदशास्य हृतजनकजालेशनं 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 अनघं पम्पातीरसंग ताञ्जनेन भोमणि अनघं पम्पातीरसंग ताञ्जनेन भोमणि तनुज सख्यकरं वाली तनुदळनमीशं तनुज सख्यकरं वाली तनुदळनमीशं पामागरि सरि सरि मागरि सरि मा पमनिद पामागरि सरि सरि मागरि सरि मा पमनिद सनिद पामागरि सनि सरि मा पनिद मा पद सगरि सगा रि सगा सगा रि निद मगरि सगा भावयामि रघुरामम्
भव्य रत्नाङ्गुलीनं भानुशतभास्वर भव्य रत्नाङ्गुलीनं तेन पुनरानीत न्यूनचूडामणिदर्शनं तेन पुनरानीत न्यूनचूडामणिदर्शनं तेन पुनरानीत न्यूनचूडामणिदर्शनं तेन पुनरानीत न्यूनचूडामणिदर्शनं श्रीनिधिं मुददितीरे श्रुतविभीषणमिलितं श्रीनिधिं मुददितीरे श्रुतविभीषणमिलितं कामगरि सदा सा ग म प द प सा नि द प म गरि ग म गरि सदा सा ग म प द प सा नि द प म गरि ग म प म प ग म रि ग स रि ग म प द प सा नि ग रि सदा रि सदा सदा रि नि द म गरि सदा भावयामि रघुरामं भव्य सुगुणारामं भावयामि रघुरामम् तडां कुतुं तत्तिकिट्टतुं तद्दरि तद्दणता तद्दरि तद्दण तद्दण तज्जणुतै तद्दण तज्जणु तद्दरि तद्दणदा तद्दणत तद्दण तज्जणुतै तज्जणुत तद्दरि तद्दणत तज्जणुत तद्दरि गिण्णतुं तद्दण ದಿಂಗಿಣ್ಣತುಂ ತಜ್ಜಣುತ ದಿಂಗಿಣ್ಣತುಂ ಗಿಣ್ಣತುಂ ದಿಂಗಿಣ್ಣತುಂ ತದ್ದಿಂಗಿಣ್ಣತುಂ ಭಾವಯಾಮಿ ರಘುರಾಮಂ कलितवरसेतुबन्धं खलनिसीमाभिषिदाशनं कलितवरसेतुबन्धं खलनिसीमाभिषिदाशनं कलितवरसेतुबन्धं खलनिसीमाभिषिदाशनं कलितवरसेतुबन्धं खलनिसीमाभिषिदाशनं दळनमुरुदशकण्ठविधारणम् अतिवीरं दळनमुरुदशकण्ठविधारणम् ज्वलनपूतजनकसुधा सहितं यादसाकेतं ज्वलनपूतजनकसुधा सहितं यादसाकेतं ज्वलन
ಭಾವಯಾಮಿ